रास्ता घाट तो सबुआडे बदली गलानी झीर को इे रास्ता नुआ नुआ लगला भाई लगता हौ देखा जाए किसी बाट अनु हाँ नियो सब आनी जा जा कह सब नहीं सब आनी तो ए ऊपर आइंसटा अछि ये कौन कौन जे तमे कौन नहीं केस मतलब चिकन आनजी मु बा तुमको मटन पे कहितली ओ मटन टा भूली जाई चिकन आनजे सेते एडजस्ट करो भूली जाइछ ना पैसा नथला बोली आनी न हां की कथा मो बापा एते बटर आसीबे मु तो चिकन करी के देबे खाए पे अरे से तो मटन टा माउस चिकन टा ही माउस ओ भासी गला सेटू आ सेटा अधिक पैसा एटा कम पैसा जणा पडुछ कि नहीं ओ जणा पडुछ जे ता बोली कोन मु जानी सुनी आनी तमे जानी सुनी कबा आनी न तम बापा इना आस्तांते तमे आनी न थांतो अरे मो बापा तम बापा भीतर मु कोदन पाठक देखि पाठक देखिछ बोली आज चिकन आनछ अरे सेमिति कथा न त बुझियो चेष्टा करन गई बुझुची बोली कहूची हां मो बापा एते बटर आसीबे गारू खटी खटी आसीबे केते वर्ष रे आसुचंदी मो बापा मु तंको देखिए बोली तमे चिकन ने कि गोटे लोक आसुचो ना मु कोन करी केबे खाए को देबी ओ कोन गारे चिकन खाउ नांती एठी केसबे चिकन खाए को मटन टिके आनी तांदो टिके झोलो झोलो करी के देई तांदी खाई तांते जो बापा तो जो बल्लोक हर ये देखे मो बापा मटन खाइब कौन बुढ़ा टंका 50 रे गोटे बिस्कुट नहीं कई मो बापा जो आसंदी किछ नहीं के आसंदी नी ओह तम बापा तो जो संपत्ति नहीं के आसंदी को दिन गोटे बिस्कुट मिस्टर आनचंदी ओ फल मंदरे को दिन गोटे मिठा किले आनचंदी कौन खाली मिठा किले आनन तो एडो बड़ जो बैग नहीं के आसंदी ताको नहीं के फ्रिज भीतर पुराई दियो ता भीतर किछ न थाए हां थाए थरे सकाल माने गोटे बैग रे देले ताको नहीं तुम फ्रिज रे रखि देला संध्या खोजिला को ता भीतर बाहर गंथा तकिया अधा ते दूर आइस हे जाई मु कोड रखली फ्रिज भीतर तमे माने के बिकल हे कि ता भीतर पुराई देला अभी तो बापा आइचंद माने को मिठा कि पनी परिवा को आनथिबे ना मु जानती जे गंथा तकिया आनी के आइचंद गोटे झियोर अरे तमे बिकल तो वंश बिकल ए वंश विषय किछ कथा ना काई कहबिनी तमे कोदरा पिंदिबार खाइबार भात वाला खाइबी भात वाडी भी कोन मो बस गोटे कथा कहूची अरे बसु ना को कहूची अरे ताकू को कहबो ओ बापा आज एते बाटरो गारू आछन हला एते बाटरो गारू जेतु आसुचंदी तम भाई को मु कहिली टिके मटन जाओ भलो मटन देखि के आनिबो रोसई करिया समसे मिसई खाइबा ओ बापा एते बाटरो आछन सेठी खाइबेनी ये लोक चिकन धरि के आछि मो बापा आसी के सेई चिकन खाइबे मो बापा कोन चिकन खाइ को पाउ नांती आ ताकू को कहजो म तार तो टंका रोजगार नै हां आंको कहीं कहूची मो आंको तो टंका रोजगार नहीं भाउ तो समिति कहयोनी 6 मास हेलानी मोर कंपनी बंद बोली मु किछु करि पन नै कंपनी बंद कोन मो 6 मास हेलानी सिना कंपनी बंद आगुर तो बसी खाउतलो टंकाडे घर को दउ नथलो मु कोन आगुरु दउ नथि हां आगुर तमे केते दउथि हमें देखु नथलु खाल तो घरे बसी बसी खाई खाई पेट एडो बड़ कर सैलनी तादे 10 टा छुआ बाहरिबे हैं एटा मोर गैस होई कि ना मु कोन गैस होई जाई छोटो छुआ वाला कथा उठा कर जामे तुम कथा जानिनु दे भाई को हिसाब रे तुम बापा एमी छुआ जन्म करतले गोटे रोजगारिया गोटे होची बिकरिया खाली खाइए बिकर बापा विषय किछ कहबनी हला नहीं बापा हम सरी कुछ कहबिनी तमो बापा आम बापा कोन किछि न हैं मो बापा एते बाटरो आउचंदी टिके नै के आसी मटन बेले चिकन धइ के मो बापा चिकन खाउनी कांगाल होइछ तुम बलिया हैं तो सत कथा भाई ती मटन आनिया कथा हां हां निहाई तू चुप कर ओरे स्त्रीटा दियो खराब हला भलो मंदरे मेडिकल नेला नै से पड़ी पड़ी मरि गला ये पुनी भाषण मारू आ कोन जियो बाबा चंदी ना मो सिपुन को जियो मिलबेनी हैं मु तक भागर करबी ए से तुम निज भूंटी छी मर जाऊ से मो भागर आसी भाग बसुतला मरि गला गला असुविधा कोन हैला अरे मु कोन मेडिकल ताको नेइनी ना ट्रीटमेंट कर नै से सेठी पड़ी पड़ी मरि गला ना ये सेमति होउ तांत म तमे काहे एते सुतुरे कहउछ मेडिकल टिके नै नथली की ताको टिके देखै नथली की आमे कोन देखिनु तमे केते कोन करछ हैं एते कथा नहीं जाओ से चिकन फेरे के आसीबो मटन आनिबो मो वापसी खाइबी से खाई दियंतु से तना जाहाले पड़ीगिना 4 दिन खंडे खाइबे आसिले गोटे दिन रे जिबार ना धरिबेनी काली की परदिन मटन आनिबी से किछि काली नहीं आजी काम आजी करो एबे काम एबे करो कौन हला आ हे लो मो झियो ए आओ ओ लो मो बापा केते दिन पर आसी जंदिलो ए देखो बहुत लपा केडे बड़ बैग आनी के चंती केते केते दिन से आनी पापा एडो बड़ बैग रे कोन कोन आनी छ सब ये मां आलू बापा एटा कोन मो पे ड्रेस ए नाही बा ये गोटा बेडशीट आ ताजर अछि कमल आ दीटा अछि मौजा आ दीटा अछि स्वेटर ये सब आन
ଯୋଉ ଝାଡ ପଡିଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଲି ହାଲେ ପରେ ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନେଇଯିବେ କେତେ 8 ଦିନ ରହିବି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଜଇଙ୍କର ପିନ୍ଧିକି ମତେ ଲାଜ ମାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛି ଟଙ୍କାକର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିନି ମଟନ ଖାଇବ କଣ କହିଲ ଟଙ୍କାକର ଜିନିଷ ଆଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଟନ ଖାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କଣ ସଡସା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତମ ବାପା ହେଇଥିଲେ ତମେ ଏଇନା ଆଣିନଥାନ୍ତ କହିଥାନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ କି ମସଲା ଦବ ଭଲ କି ଟିକେ ତେଲରେ ପକେଇବ ଝୁରଝୁରିଆ ଟିକେ ଜୋଳ କରିବ କାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି ନୁହଁ କାହିଁକି ସବୁ କଥାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟଳୁଛ ମୋ ବାପା ତମ ବାପା ସମାନ ଆସିଲା ଝିଅରେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ କୋଉ ବାପା ପଡିକି ରହୁଥିବ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁନଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କରୁ ଏବେ ଆଇଲେଣି ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ଚିକେନ ଦିଅ ମଟନ ଦିଅ ଇଲିଶ ଶୁଖୁଆ ଦିଅ ନେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଦିଅ ଭାଇ ଟିକେ ମଟନ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ସବୁ ମଟନ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରୋଜଗାର ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣି ମଟନ ରେଟ୍ କେତେ ପଡୁଛି କଣ ତା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ତା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛ ବନ୍ଦ କର ପାଟି ଆଉ ତୋ ପାଟିରେ ମୁଆ ପୁରେଇ ଦେବି ତ କଣ ଭାବୁଛ କି କଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଯଦି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ପଳଉନ ଝିଅ ଏଠିକି ଆସୁ ବେଟା ଧର ଶୁଣ ଯଦି ବେଶୀ ପାଟି କରିବ ତମ ପାଟିରେ ମୁଆ ପୁରେଇ ଦେବି କଣ ଭାବୁଛ କି ଆରେ କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଘରେ 2 ଜଣ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହାଘର କଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା ଜଇଁ ହେଇକି ମୁଁ କାଇଁ ମାରିବି ମ ମେଡିକାଲ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଠି ମରିଗଲା ତମେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତମ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅଟି ରହିଲା ସେ ଦେଖୁନା କେମିତି ଖଡିକା ଭଳିଆ ବେଳକୁ ବେଳ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଆମେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ ସେ ଯାଉନୁ ଆସୁନୁ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ହଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଭସେଇ ଦଉଛ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଭାସୁନି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ରହୁଛି ତମ ଝିଅ ନା ଶୁଣ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଆସିଥିଲି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଅଲଗା ଆମ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ହେଲା ମୋର ଯୋଉ ଭାଗଟା ପଡିଲା ଜାଣି ତ ଭାଗ ଦେଇନଥିବେ ହଁ ମିଳି ନଥିବ ବୋଧେ ସେଇ ଯୋଉ ଜମିଟା ବିକ୍ରି ହେଲା ସେ ପଇସାଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ ଯାଉଛେ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବା 2 ଜୋଇଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ବରଂ ତାକୁ ପାଣି ପକେଇଦେବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଝିଅ ବେଗ ଦିଅ ଛାଡ ମୋ ବେଗ ଦିଅ ବାପା ଭଲ ହେଇଛି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ସେୟା ଦରକାର ସବୁ ତମରି ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଚିକେନ ଯଦି ଆଇଛି ସେ ଖାଇ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା କଣ ମୋ ପାଇଁ ମଟନ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଜମି ପଟା ତମ ନାଁରେ କରିଥାନ୍ତେ ସବୁ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଭାଇର ତୁ ଚୁପ୍ କର ଜାଣିଗଲ ସିଝେଇ ଦେବି ମାଇରୁ ଦେଖିଆ ମାରିକି ମୁହଁ ପକେଇ କଣ ତମେ କଥା କହିବ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି ତମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତମେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଭାଉଜ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା ତମେ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତୁ କଣ ଭାଉଜ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ତୁ ଟିକି ପିଲାଟେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ବଡ ଭାଉଜ ମା ସମାନ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ମତେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆମ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢିଯିବା ଦରକାର ତା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲ ତା ସପୋର୍ଟ ନେଲି ବୋଲି ସେ କଣ ମତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତ ଭାଉଜ ମୁହଁରେ ଏମିତି କହିବୁ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛ କିରୁ ଆରେ ଭାଇ ପଛରେ ଝଗଡା କରିବୁ ପଛରେ ମତେ ପଛରେ 2 ମୁଠା ମାରିବୁ ଆଉ ତ କହ ପଇସାଟା କେମିତି ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ବାପା ଯାଇକି ଛକରେ ହେଇନଥିଲେ ଯାହେଲେ ବୁଢା ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ତାକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବା ଶୁଣ ବାପା ଯଦି ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ତମେ ମଟନ ଟା ଆଣିବ ତ ପୁଣି ସେଇ ମଟନ